Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Harun Fahri Rahman dengan NIM 24020800065. Izin membacakan berita bahasa Arab untuk UAS Mutolaah. Juku Anwar Yanalu Wisam Sufalih Al-Faransi lil Fununi wal Adabi fi Baris. Jakarta Indonesial Yaum. Nalal mukhriju wal mumathilul Indonesiyu Juku Anwar Wisam Syufalih Dizar Ilit Faris fi Wisamil Fununi wal Adab minal hukumatil Faransiyah khilala haflin uqima fi maqarrin wizaratis thaqafati al Faransiyati fi Baris. Unshi al Wisamu am uh, tis'ata asyar wasaba wa khamsin litakrimi syakhsiyati allati qaddamat ishamatin barizatan fi majali al-fununi wal adab wa yamnahu bi thalathi maratib qaid wa dhabit wa faris indamma al-mukhriju alladhi yablughu tis'atah tis'ah warba'in aman ila qaimatin minal asma'il marmuqati bainahumul mukhriju al-amriki Oliver Stone wal mukhriju al-Meksiki Alejandro Gonzalez Inarritu wal kandiyu al-faizu bil Oscar Denis Villeneuve bihasbi mawqi' screen Daily wa ba'idan anit tanwiji asy-syakli ja'at takrim ja'at takrimu taqdiran li athari anwarul mustadam ala sinama al-Indonesiyati wad dawliyati tula masiratin tamtaddu li aktsara min aqdain wa qad asyadat waziratu tsaqafati al-Faransiyati Rashidatu Dati khilala taqlidihil wisama bi qudratihi ala siyagati aflamin yashulul wusulu ilaiha min dunit tafriqi bi faradatiha ma'a mu'alajatin muttasiqatin liqadaya ijtimaiyatin muaqqadatin. Wa qalat dati laqad rassakha tawqi'an fanniyan faridan yastakshifu al-mukhawifa al-jama'iyyata wat tawturati al-ijtima'iyyati wal asatira wal mu'taqadati allati tushakkilu mukhayyalatana al-mushrakah. Wa adafat تتنوع أفلامه عبر طيف واسع من الأنواع بقدر نادر من الحرية وقد أعاد ابتكار هذه الأنواع برؤية سردية عميقة وذائقة جمالية متفردة تمزج بين الثقافة التقليدية والتعليق الاجتماعي والإثارة المش والإثارة المشوقة والإثارة المشوقة لقد وجدت أفلامه صدى دوليا وذكرت مجلة فرايتي أن أنوار تطرق في كلمته خلال حفل الاستلام إلى فلسفته الإبداعية موضحا أن الحكاية كانت دوما وسيلته لفتح الحوارات الصعبة. قال عبر قصص مغلفة بالرعب أو الإثارة أو الكوميديا أحاول التحدث عن أمور غالبا ما يصعب نقاشها مباشرة الظلم والسلطة والإنسان والبيئة التي يعيش فيها وينظر إلى أنوار على نطاق واسع بوصفه أحد أبرز صانعي السينما في جنوب شرقي آسيا وقد وسمت مسيرته نجاحات نجاحات نقدية وتجارية متتالية
حقق فيلم الرعب خدم الشيطان عام 2017 أعلى إيرادات السينما الإندونيسية في ذلك العام، وجرى توزيعه في أكثر من 40 سوقا حول العالم. وفي عام 2019 عزز مكانته بإطلاق أول عالم سينمائي خارق في إندونيسيا عبر فيلم غوندلا. أما على صعيد المشاريع المقبلة فيعمل أنوار على فيلم الرعب الكوميديا غوس إن ذا سيل، المشارك في إنتاجه بارونسون إي أنداي، والمقرر طرحه في عام 2026. ومن المتوقع أن يحافظ العمل على نهجه القائم على توظيف النوع الفيلمي لخدمة التعليق الاجتماعي، مستثمرا فضاء السجن كاستعارة لاستكشاف قضايا تدهور البيئة والسلطة المسؤولية الأخلاقية. وقال أنور: إن جزء داسيل جزء من الحوار نفسه الذي رغبت دوما في بنائه عبر أفلامي. وأضاف: استخدام النوع للإمتاع ولكن أيضا لتحفيز الجمهور على التفكير في العالم الذي نعيش فيه. الإعراب: النص وفي عام 2019 عزز مكانته بإطلاق أول عالم سينمائي خارق في إندونيسيا عبر فيلم غوندلا. الإعراب: وحرف عطف أو استئناف لا محل له من الإعراب. في حرف جر اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف. 2019 مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره لأنه عدد مبني. عزز فعل ماضي مبني على الفتح، هو ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع فاعل. مكانته مكانه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف. هو ضمير متصل في محل جر مضاف إليه بحرف جر إطلاق اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجر والمجرور متعلقان بعزز. أول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف. عالم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. سينمائي نعت مجرور لعالم وعلامة جره الكسرة الظاهرة. خارق نعت ثان مجرور لعالم وعلامة جره الكسرة الظاهرة. في حرف جر إندونيسيا اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المكسورة، والجر والمجرور متعلقان بعالم عبر ظرف اسم جر منصوب وهو متعلق بعزز. فيلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. غندلا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة لأنها اسم أعجمي مكسور. Terjemah Jakarta Indonesia hari ini. Sutradara dan aktor Indonesia Joko Anwar dianugerahi Ordo Chevalier des Arts et des Lettres, Satria dalam Ordo Seni dan Sastra, oleh pemerintah Prancis dalam sebuah upacara yang diselenggarakan di kantor Kementerian Kebudayaan Prancis kemarin. Ordo tersebut didirikan pada tahun 1957 untuk menghormati tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi luar biasa di bidang seni dan sastra. Penghargaan ini diberikan dalam 3 tingkatan: komandan, perwira, dan ksatria. Sutradara berusia 49 tahun itu bergabung dalam daftar nama-nama terkemuka, di antaranya sutradara Amerika Oliver Stone, sutradara Meksiko Alejandro González Iñárritu,
serta sutradara Kanada peraih Oscar Denis Villeneuve. Sebagaimana dilaporkan situs Screen Daily. Di luar seremoni simbolik, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dampak berkelanjutan Joko Anwar terhadap sinema Indonesia dan internasional sepanjang perjalanan karir yang telah berlangsung lebih dari 2 dekade. Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati memuji saat penyematan penghargaan kemampuannya dalam merancang film-film yang mudah diakses oleh penonton tanpa mengorbankan keunikan, sekaligus menyajikan pendekatan yang konsisten terhadap isu-isu sosial yang kompleks. Dati mengatakan ia telah meneguhkan sebuah tanda tangan artistik yang khas, yang menelusuri ketakutan kolektif, ketegangan sosial, mitos, dan kepercayaan yang membentuk imajinasi bersama kita. Ia menambahkan film-filmnya beragam dalam spektrum genre dan dengan tingkat kebebasan yang jarang ditemui. Ia telah menciptakan kembali genre-genre tersebut dengan visi naratif yang mendalam dan selera estetika yang unik. Memadukan budaya tradisional, kritik sosial, dan ketegangan yang menggugah karya-karyanya menemukan gema di tingkat internasional. Majalah Variety melaporkan bahwa Anwar, dalam pidatonya saat menerima penghargaan, menyinggung filsafat kreatifnya. Seraya menjelaskan bahwa cerita selalu menjadi sarana utamanya untuk membuka dialog-dialog yang sulit. Ia berkata, melalui kisah-kisah yang dibungkus dengan horor, ketegangan, atau komedi, saya berusaha membicarakan hal-hal yang seringkali sulit didiskusikan secara langsung. Ketidakadilan, kekuasaan, manusia, dan lingkungan tempat ia hidup. Joko Anwar dipandang secara luas sebagai salah satu pembuat film paling menonjol di Asia Tenggara, dengan perjalanan karir yang ditandai oleh kesuksesan kritis dan komersial yang beruntun. Film horornya Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2017 mencatatkan pendapatan tertinggi di box office Indonesia pada tahun tersebut dan didistribusikan ini di lebih dari 40 pasar di seluruh dunia. Pada tahun 2019, ia semakin mengukuhkan posisinya dengan meluncurkan Semesta Sinematik, pahlawan super pertama di Indonesia melalui film Gundala. Adapun proyek-proyek mendatang, Anwar tengah menggarap film horor komedi Ghost in the Shell yang diproduksi oleh Bronson Co. dan dijadwalkan rilis pada tahun 2026. Film tersebut diperkirakan akan mempertahankan pendekatan khasnya dalam memanfaatkan genre sebagai sarana komentar sosial dengan menggunakan ruang penjara sebagai metafora untuk mengeksplorasi isu-isu kerusakan lingkungan, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Anwar mengatakan Ghost in the Shell merupakan bagian dari dialog yang sama yang selalu ingin saya bangun melalui film-film saya. Yang menambahkan menggunakan genre untuk menghibur, tapi juga untuk mendorong penonton berpikir tentang dunia tempat kita hidup. Al-Khulasoh, Joko Anwar dianugerahi Ordo Chevalier Seni dan Sastra Prancis atas kontribusi besarnya bagi sinema Indonesia dan dunia melalui film-film bergenre yang syarat makna sosial. Syukron, hadza mauridu qaulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.